Okay, this is problem 3. So similar siya ni ko problem 2. 4 inches gyapon nga si HP ang gipagamit dito. Construct the fence. There is a fence. Same ni problem 2. Actually, same lagi siya. You have the 12 meters gyapon and then 20 meters. No karon pagtanaw diri, the opening is 4 meters. Pila man ni sir? Wa may nakabutang. Sino tanaw na ang pikas, no? You need to use mangita jud pamaagi. Saan mo pag-solve na? So ang total nga width diri is 12 meters and then na opening diri nga 4 meters. So naman pag minus ka og 4 meters ni 12, we have 8 meters. And then duha man ka side, you just divide that by 2. Okay ngunit ka nga wait tag 4 meters di ayun sila. Ana ra na siya no? With estimation mangita jud ka og kuan pamaagi. So kung sa gyapon, you can use the fundamental method. You can also try to use the area method in solving this one. So for now habang kuan na dili na ko pwede ra isa ako ang method nga gamiton. So for this example, let's use the area method kay mas dali man siya. So okay, step 1, get the perimeter of this fence. The total, no, the gross perimeter is kana siya. We have the 20 meters. Let me erase that one. Plus 20 meters iyang atbang plus the 12 meters plus the katong 8 meters. So iyang gross perimeter that is equal to 60 meters. Okay. Karon, pinyo mo matikdan no? Na mga kuan diya, na mga poste diya. There are columns there. Kung tanaw nimo ang picture, lahi ang sizes, di ba? But since as per the section, no, we have this section, the cutting plane there. And then as per the section view, unsa man, na-post diya, na-column diya nga 0.20 meters by 0.20 meters. Since wala na may other given, though sa picture mo naglalahi ang itsura, so ang provided nga information for the section is 20 by 20, no? 20 centimeters by 20 centimeters or 200 millimeters by 200 millimeters man ang dimension ni poste. So sa ato pa, ato siya apply sa tanan. So kaning kuan poste na kung yung tanong na di ba naa siya tunga sa wall. So unsa may pasabutan na sa ato pa maputol na to si wall, di ba? So sa ato pa day kaning 60 meters, di ba that is the gross perimeter. Kinahanglan pa nato na siya minusan, no? Kinahanglan pa ta mag-subtract sa width of that single post. So okay. So na nato dali ra jud kay no eh. If ihapon na nimo pila man ni ka post diri. So we have 1 2 3 4 5 6. Let me circle that one, no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. How about sir kani sir? Unsa ba ka ni siya sir? Is it the poste ba ka ni siya sir or kuan wall? So kung mo tan-awon sa plano wala siya klaro. It looks like a kuan, it looks like a wall, but there is no dimension. But if you compare it with the other kuan, with the kaning corner nga mga poste, mura sila tupong no. Na we really don't know. So for this example, since it was not given by the wala may klaro diri sa plan kay ang gihatag naman is just a section. Actually wala gani marks, no. So let's just assume nga that is these are also poste, no. Poste gyapon na siya. Let's just assume nga sa tumoy na ay poste. May ana na lang assume na lang natong ang ana lugar. Lain lang siya pagka-edit. So para siya na importante gud nga if you prepare the plans, agree siya marks. Ginatawag na tog marks. Unsa nang marks sir?
C1, no, for column 1, C1, 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 and then kanina pinag-utang nga C1, aron makita na to nga ay column din na siya. But for this example, let's just assume na kuha na siya, column yapon siya. So overall naatay 16 ka post dire. So yung gitawag dire sa example is post, or we can call that column, no? 16 columns or posts. So karon ang usa ka post, no, that is 0.2 meters by 0.2 meters. And then naman ni wall, di ba? So sa ato pa mag-minus ta. Okay. So pila man ang atong kuan, deductive length. Deductive length siya kay ato man siyang i-minus. So deductive length is equal to 0.2 meters, which is the width or the length of a single post. And then multiply mo siya sa number of posts overall. So overall, the number of posts is kuan man is 16, di ba? Pero kung imong tan-awon sa mga sir, sige ato i-compare. Kung we have the top view of that. So we have the post and then the wall, the post, and then the wall, and then katong post nga kani sila dire. So kung imong tan-awon, ang uban poste, no, we have the wall, and then kung mag-center to center ta ana, no, ato na silang i-center to center nga spacing, kana. Okay. So ang deductive for the others is, no, to get this length, kay mo ra man ni atong wall, mag-subtract ta og katunga ana dira nga poste o katunga ani nga poste. So that is katunga ni point 2, that is 0.1 and 0.1. So mura gyud mo siya usa ka poste, no, at point 2. Overall, that is a 0.2, no, the width of one poste. Karon kaning sa kinatumyan, no, kani man nga walang katuang kuan kinahanglanon. So if natay center to center spacing nila, mag-subtract ta ani nga part, di ba? Which is this part. So kung ato nang i-drawing ng column diha, ang i-subtract lang nato for this wall, kani siya. For this wall is same ra magyapon. We have this 1/2 ani plus 1/2, that is still 0.2. Ato lang din i-ko ano, i-extend. Natin makita no sa tumoy nga wala ni appeal. 0.1 na siya. So for this example, kani nga columns, no, let me erase this eggs here. Oh no. So sa ato pa kani siya diri nga kuan columns, 1/2 lang ang masubtract sa ila. So from 16 number of columns, mag-multiply lang ta og 15. No, 15 columns. So the deductive length is equal to kuan, just 3 meters. So grabe no, dako-dako sad. This is equal to 3 meters. So imagine nga kuan, if wala nimo ni gideduct, dako kaayo ang kuan, nadugang sa imo nga CHB niya, mag-assist allowance pa ka. So giyon sa man na sir, giyon sa man na pagsabot. So mo lagi na tanaw nimo kung ato na siyang manumanuhon, no, in this drawing. Dire di ba? Kung line poste dire, total length niya is minusan nato og katunga ani ni poste. So natay katunga isa, tunga isa, duha, tulo, minus 1/2 3, kaupat nga tunga, ikalima nga tunga, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30 katunga sa column. So 30 times 1/2 of the column width, no, that is equal to 3 meters.
So mura na siya no kung imo siyang manu-manuhon gibali ba, inga na siya. So we have the deductive length ka 3 meters so dako kay no. So sa ato pa the net perimeter, let me write this one, is equal to the 60 meters minus 3 meters. So pila na lang? We have 57 meters. And then you get the area. The area is just equal to the net perimeter times the height of the wall. And the height of the wall for this one is 2.6 meters man. So we have 57 meters times 2.6 meters. Overall, we'll have an area 148.2 square meters. And then you just multiply that area with the number of CHB per layer, per square meters rather. So you have 148.2 square meters. Times you have about 12.5 pieces of CHB per square meters. So makancel silang square meter. Now for this specific project, no, the perimeter fence, na ata makuha nga 1,852.5. So imo na naipasa ka at 1,853 pieces of CHB to complete this project. Diba? So kung imagine no, kung imo pa itong GPS 3 meters, sobra kaayo. Now, what if magkuan pa ka no, ay mag-apply ka og kuan 2% nga kuan allowance for this specific example. So overall, with the 2% nga allowance, required sa HB nimo is 1,890 sa HB. O, ano na siya? No, including the allowance. Okay? So, for this example, no, if kung ang wall gyud is na ay columns diha, of course, ang length ni wall, minusa na gini mo sa with the column. So, pwede mo po natanawon, ensure ni mo ang number of kuan mo na columns sugar nga ma-subtract is correct. Okay, for example, kani, na 16 ka columns, and then, wala man yung wall dili, di ba? So sa ato pa, kung imo ning 16, dako ka imong na minus sa perimeter, makuwangan ang imo ang estimation. So it is important also nga di lang ka straight na estimate imo ginang sabto ng plano. Be sakto ba niya kung step? Okay ba ni siya nga mo niya akong i-deduct, so on and so forth. Ingana na siya. That is part of estimation. No? Di lang ka straight, but straight nga ana, but you need also to understand what you are